Kita lihat satu lagi kaedah yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya berkaitan dengan puasa. Tapi sebenarnya bukan hanya puasa, ibadat yang lain pun sama saja. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam ghufira ma taqaddama min dhanbi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ini tak lama kita nak puasa, macam mana nak meningkatkan ibadat puasa kita? Nabi kata, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan hatinya beriman, wahtisaban dan ikhtisab, maka dosa-dosanya diampunkan, dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Cuba kita fahami sepintas selalu, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan. Selalu kita dah dengar setiap bulan Ramadan bila ada kuliah pendek, bila ada kuliah, memang ini disebut selalu dalam khutbah Jumaat. Pada bulan Ramadan pun khatib menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi apa yang dimaksudkan imanan wahtisaban ni, tuan-tuan? Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan beriman? Semua kita beriman. Biasanya, tuan-tuan, Nabi bermaksud bila sebut iman tu, imanan haqqan, iman yang sebenar. Sebab itu apabila Nabi bertanya kepada Harisah bin Malik tentang imannya, Harisah bin Malik jawabannya ialah iman yang sebenar. Kaifa anta ya Harisah? Amantu billah haqqan ya Rasulullah. Macam mana imanmu ya Harisah? Harisah menjawab, amantu billah haqqan ya Rasulullah. Aku beriman sebenar-benar iman ya Rasulullah. Jadi kerana itulah apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tadi, man shoma ramadhana imanan haqqan, iman yang sebenar. Kerana itulah, tuan-tuan, salah satu kaedah kita meningkatkan amal kita, khasnya bulan puasa ini, tingkatkanlah iman kita supaya iman kita ini menjadi lebih baik. Kalau boleh sampai ke tingkat imanan haqqan, amantu bila haqqan, seperti iman Harisah bin Malik. Macam mana kita nak tingkatkan iman, tuan-tuan? Berdasarkan hadis Nabi, kaedah meningkatkan iman kita ialah membanyakkan tahlil la ilaha illallah. Kerana pada satu ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala iksiru biqauli la ilaha illallah. Hendaklah kamu bahrui. Jaddidu itu asal maknanya bahrui, tapi boleh dimaknakan kuatkan, teguhkan, tingkatkan, perkasakan iman kamu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kita nak baru iman kita, perkasakan iman kita, tingkatkan iman kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iksiru biqauli la ilaha illallah. Banyak-banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Sebab itu, tuan-tuan,
di dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani dia menyebutkan bahawa di antara amalan yang baik dibanyakkan di bulan Ramadan ini ialah bertahlil la ilaha illallah. Dan kita saksikan ya, biasa lepas sembahyang tarawih itu kita biasa memang bertahlil ya, bertahlil. Kita sendiri di rumah pun bertahlil ya, dekat-dekat nak puasa ni pun ramai masa kita buat tahlil untuk arwah. Ini amalan yang baik ya, tahlil arwah kepada ibu bapa, kepada saudara mara, ini sampai pahalanya tuan-tuan. Ini memang disuruhkan dalam Islam. Cuma siapa yang pegang dengan pandangan golongan Wahabi, maka golongan Wahabi memang tidak mau menerima. Mereka kata tak sampai. Kalau kita baca Kitabur Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana Ibnu Qayyim menerangkan bacaan Quran kita, doa kita, kebaikan kita, ya, hadiah pahala kita sampai kepada orang-orang yang mati, walaupun dia itu bukan bapa kita, bukan saudara kita. Jadi kita berbalik semula, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Ghunyah, di antara amalan yang baik dibanyakkan ialah, yang perlu dibanyakkan ialah tahlil la ilaha illallah. Kerana tahlil la ilaha illallah ini boleh memperbaiki iman kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bertahlil setiap lepas sembahyang ya, la ilaha illallah, tidaklah sampai beribu, tiap-tiap lepas sembahyang buatlah seberapa banyak yang boleh. InsyaAllah dengan sendiri nanti iman kita dikuatkan oleh Allah. Saya temui seorang di Pulau Indah, dia lepas sembahyang 5 waktu ni tuan-tuan, dia bertahlil la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dia buat dah bertahun-tahun, tapi ada sebab tuan-tuan. Sebabnya apa? Kedua-dua mata dia dah buta ya. Dia kata, Ustaz, saya dah buta, tak ada kerja. Itulah balak pada dia tu, manfaatnya besar. Kalaulah dia awas macam kita, tak tahulah, hari-hari mungkin sampai ke Pekan Kelang ni. Kerana buta, duduk di rumah, daripada temenung-temenung fikir yang bukan-bukan, dia bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penat-penat la ilallah, dia kata Allahu Allah. Bertahun-tahun tuan-tuan. Di dalam Quran juga disebutkan tuan-tuan ya, bahawa yang amalan yang boleh meneguhkan iman kita ialah la ilaha illallah. Ayat 28 surah Ibrahim, tak salah saya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah meneguhkan kehidupan zahir dan batin orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan kata la ilaha illallah. Apa lagi tuan-tuan? Quran sudah menyebut, hadis sudah menyebutnya ya, bahawa cara kita meningkatkan iman, banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Siapa yang banyak menyebut, lebih banyak menyebut, insya-Allah iman dia akan lebih baik, lebih sempurna. Jadi dalam hadis tadi yang pertama kata Rasulullah, kita puasa dalam keadaan beriman, sebenar-benar beriman ya. Tapi bukan puasa saja tuan-tuan, apa pun amalan begitu ya? Bila amalan kita semakin baik, bila iman kita semakin meningkat, amalan kita pun semakin meningkat.
Bila iman kita menurun, amalan kita menurun. Yang keduanya kata Nabi Muhammad SAW, wahtisaban. Ini mencari-cari. Ikhtisaban. Yahtasibu ikhtisaban. Mencari-cari. Cari-cari apa? Kita puasa ni mencari-cari apa yang kita maulah. Ada mencari-cari pahala. Ada orang yang puasa mencari-cari sehat. Ada orang puasa mencari-cari supaya tak darah tinggi dia hilang. Ada orang puasa mencari-cari gemuknya hilang, berat badannya turun. Tapi yang terbaik tuan-tuan, mencari-cari Allah dan keredoannya. Jadi puasa akan datang kita ni, tujuan kita Allah dan keredoannya. Jadi siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman sebenar serta ada niat mencari-cari Allah dan keredoannya, maka segala dosanya yang lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.